शुभ सकाल सांग माने आज हूँ 29 जून रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन तमाम किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना लाइक कर दिंतु। चैनल को जदि प्रथम थर आसी ताहले सब्सक्राइब करनियंतु। आउ आपण माने को जिल्लारू देखुचंती कमेंट कर जणांतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर। ट्रेन रे लागिला निया अल्पके बर्तिले यात्री। पूरी अहमदाबाद ट्रेन रे लागिला निया अल्पके बर्तिले यात्री। केसिंगा स्टेशन रे अहमदाबाद पूरी ट्रेन निया लागिबारु अल्पके यात्रीगण बर्ती जाइछंती। ट्रेन तार निर्धारित समय रे राति 8:30 बेलକୁ पहुँचीथिला। हेले एसी एक बगी रे निया लागी जानी यात्री दौड़िबा पई आरंभ कले। स्टेशन रे थिबा स्टेशन मास्टर प्रशांत भोई आरपीएफ को साहाय्य रे निया लिभाइथिले। पर आधा घंटा विलंब रे ट्रेन पूरी अभिमुखे चलीथिला। चलंतु नजर पकेबा आज परवर्ती खबर उपरे। ग्राहक आश्वस्ति लगातार भावे ह्रास पाउछि सुना दर। किछि दिन हेब लगातार ह्रास पाउछि सुना दर, जहाँ ग्राहक आश्वस्ति सह आनिछि खुशी खबर। सुना दर 1 लाख टंका अतिक्रम करिथिबा सह एजाए प्राय 600 टंका दाम कमिछि। सेथिपाई दुकान रे लोकंक भिड़ मध्य जमिलाणी। कारण एबे जेहेतु बाहागर सीजन चलीछि तेणु समस्ते सुना गहना किणवारे व्यस्त। भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 97,420 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 89,300 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,420 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 79,300 टंका को छुईची। चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एथर गंगारे दौड़िबो वाटर मेट्रो घोषणा कले केंद्र मंत्री। कोची परे एबे पाटना रे चलिबो वाटर मेट्रो। बिहार राजधानी पाटना को मिलिबो बड़ उपहार। पाटनार गंगा नदी रे खूब शीघ्र चलिबो वाटर मेट्रो। एने केंद्र बंदर एवं जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल घोषणा करिसेंती। पाटना रे वाटर मेट्रो चलाइबा पई काहेकि चलिछि प्रस्तुति। पाटनार रास्ता को प्रशस्त करने बहुत कष्टकर। रास्ता गुड़िक पूर्वर ट्रैफिक जाम सहित संघर्ष करुछि। अधिकांश रास्ता एते संकीर्ण जे ऑफिस जाउथिबा लोक मानक ठारू आरंभ कर स्कूल जाउथिबा पिलाक पर्यंत समस्ते असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि। एही सहरटी उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में हाजीपुर निकट में सोन एवं दक्षिण में पुनपुन द्वारा घेरी हो रही। एही भौगोलिक स्थिति रास्ता संप्रसारण में प्रतिबंधक सृष्टि करे। तेणु जल मेट्रो एक उत्तम विकल्प बोली आशा करा जाए। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सिंधु जल चुक्ति स्थगित घटना। पाक पाई करुथिबा मध्यस्थी को भारतर कड़ा जवाब। 1960 सिंधु जल चुक्तिनामा उपरे भारत आज तथाकथित मध्यस्थता अंतर्जातिक ट्रिब्यूनाल दाबी प्रत्याख्यान करी एहाको अवैध बोली कहिछि। भारत सरकार हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता कोर्ट रे निष्पत्ति को दृढ़ भाव में प्रत्याख्यान करिसेंती। कहिसेंती जे एहा केबे भी पाकिस्तान सहित विवाद समाधान पई तथाकथित ढांचा को स्वीकृति देई नाही। जम्मू एवं काश्मीर किसान गंगा एवं राटेल जलविद्युत प्रकल्प तथाकथित मध्यस्थित ट्रिब्यूनाल निष्पत्ति को भारत स्पष्ट भाव में प्रत्याख्यान करिछि। आज जारी करा जाइथिबा एक विवृत्ति रे वैदेशिक मंत्रालय स्पष्ट करिछि जे दिल्ली केबे भी एही स्वनियुक्ति तथाकथित मध्यस्थता को भारतर कौनसी मामला रे अधिकार देई नाही। भारत सबुबले कहिछि जे मध्यस्थता संस्था गठन निजे सिंधु जल चुक्ति नामर बड़ उल्लंघन। परिमाण स्वरूप यह सम्मुखरे जेकोसी कार्य एवं यह द्वारा निया जेकोसी निष्पत्ति मध्य बेआईन एवं अवैध। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। शोइथिला बड़ भाई काठ पालिया रे पिटी पिटी हत्या कला सान भाई। दिनकु दिन मनीष भितरु हजि जाउछि मानविकता, मौली जाउछि स्नेह और ममता। जीवनर मूल्य बुझुनी मनीष। एबे प्रति कथारे जड़े अन्य जनकर नहीं जाउछि जीवन, से लोक पर हो बा निजर। सेहीभଳି एक हृदय विदारक खबर आसी बरगड़ महुलपाली गाँव। भाई को हत्या करिछि सान भाई। सान भाईर काठफाଳ माड़े बड़ भाईर मृत्यु होइछि। बरगड़ जिला बरपाली थाना महुलपाली गाँव में घटिछि एही अभावनीय घटना। मृत व्यक्ति जनक हेउछंती गजनी गणित। अभियुक्ता सान भाई पेटू गणित बड़ भाई शोइथिबा बेले तांको काठ फालिया रे पिटी पिटी हत्या करिथिबार अभियोग होइछि। ए नै थाना रे एतला दिया जाइछि।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବରପାଲି ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ଶାଶୁ, ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅର ମୃତଦେହ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରୁ ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ 6 ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଲୀଳାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ସୁନ୍ଦରପୁର ବଜାରର। ଏଠାରେ 28 ବର୍ଷ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କିତ ପାଟବା, ତାଙ୍କ 24 ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ରିୟା ଏବଂ 46 ବର୍ଷୀୟ ମା ଆଶାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 6 ମାସର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଖେଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷୀୟ ଜେଜେମା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ବର୍ଷକର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ସଦସ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ଲାଗି ଯୋଜନା ରହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି। 21ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଳରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ମହିଳା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଗତକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ପୁରୀ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସେବା ଜୁନ 26 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ 3 ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମହାନ ରଥକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀର 8ଟି କମ୍ପାନୀ ସମେତ 10,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତୀର୍ଥନଗରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ICC କ୍ରିକେଟରେ ଆଣିଲା 8ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ୟାଚ୍ ଓ ସର୍ଟ ରନ୍ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ। ଭୁଲରେ ଲାଗିବ 5 ରନ୍ର ଜରିମାନା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC କ୍ରିକେଟର ନିୟମାବଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଟେଷ୍ଟ, ଏକଦିବସୀୟ ଓ T20 3 ଫର୍ମାଟରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା, ସର୍ଟ ରନ୍ ଏବଂ ବଲ୍ରେ ଲାଳ ଲଗାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ରୋଚକ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବେ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ଥାଇ ବଲ୍କୁ ଏକାଥର ଛୁଇଁ କ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ଥାଇ ବଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ସୀମାରେଖା ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସି କ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଇକେଲ ନେସନଙ୍କ ପରି ବନି ହପ୍ କ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଫିଲ୍ଡର ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ଥାଇ ବଲ୍କୁ 2 ଥର ଛୁଇଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ, ଏହା ଅବୈଧ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଜୁନ 17ରୁ 2025 ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସର୍ଟ ରନ୍ ଉପରେ 5 ରନ୍ର ଜରିମାନା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସର୍ଟ ରନ୍ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ କରେ, ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ 5 ରନ୍ର ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ। ବଲ୍ରେ ଲାଳ ଲଗାଇବା ନିୟମ। ବଲ୍ରେ ଲାଳ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଥିବା ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି ରହିବ। ICC କିଛି ଶିଥିଳ କରିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଜାଣତରେ ଲାଳ ଲଗାଏ, ତେବେ ଆମ୍ପାୟାର ବଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ। ଫ୍ରି ହିଟ୍, ଏକଦିବସୀୟ T20ରେ ନୋ ବଲ୍ରେ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ନିୟମ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଛି। DRS ନିୟମ। ଟେଷ୍ଟରେ DRSକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡକୁ କମାଯାଇଛି। ଓଭର ରେଟ୍। ଟେଷ୍ଟରେ